बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का फैसला, 6 जजेस के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। जी हाँ, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर ऐसा मुमकिन है। इमरान खान से अहम तरीन मामले पर दस्तखत करवा लिए गए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चारों सूबों की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बड़े और अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। वो रखने जा रहे हैं जनाब हम आपके सामने। वफाकी हुकूमत का फैसला, एक रुकनी कमीशन, 6 जजेस के खत की तहकीकात, खत के अंदर जो इंकशाफात और जिन्हें कहा जा रहा है इल्जामात, उनकी छानबीन करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन 6 जज साहबान को रहनुमाई कौन, क्यों कर और कैसे देगा, जो सबसे बड़ा सवाल है। कमीशन, कमेटियों, ट्रिब्यूनल की तारीख पाकिस्तान के अंदर आपके सामने, आज तक इनमें से कुछ भी नहीं निकला। और अब एक मर्तबा फिर यक रुकनी यानी एक रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया है और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी इसकी सरबराही करने जा रहे हैं। एक रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर वही हुआ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी, जो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे। उनके तर्जमान अब होगा क्या, पहले खबर रखते हैं आपके सामने। वफाकी काबीना का इजलास, यक रुकनी कमीशन की मंजूरी दी उन्होंने कि एक रुकनी कमीशन इस मामले की तहकीकात करेगा, 60 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। जनाब, 60 दिन का वक्त दिया गया है और काबीना इजलास में अटारनी जनरल को भी बुलाया गया था, उनकी राय भी ली गई इस राय के मुताबिक। और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी 2013 से 2014 के दौरान जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, पीपल्स पार्टी की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 2018-2024 में उनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी सामने आया था। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं आसिफ जरदारी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर मामलात में एक मरतबा फिर फुल एक्टिव। 2009 में शहबाज शरीफ की हुकूमत बहाल करने वाले 5 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे तसद्दुक जिलानी साहब। और इमरान खान जब 2013 के इलेक्शन, जिनमें खुले आम धांधली, आरओ का इलेक्शन, जिनमें तमाम तर सियासी जमातों ने करार दिया, इमरान खान उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन कुछ भी नहीं निकल सका था और उसके बाद फिर इमरान खान को धरना भी देना पड़ा था। ये तमाम मामलात आपके गोश गुजार करना अज हद जरूरी। जनाब, तसद्दुक हुसैन जिलानी को आगाह कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि वो किसी भी इदारे की मदद ले सकते हैं। और यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूदा जो है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्हें भी इस फैसले से आगाह किया जाएगा। और सवाल लोग पूछते हैं कि आगाह क्या किया जाएगा, यह फैसला तो हुआ ही उनकी मुशावरत से है। आप पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल हरगिज नहीं झोंक सकते। तो जनाब, जो तय पाया था उस पर अमल दरामद कर दिया गया है, जराए का यही कहना है। और कहा गया जनाब कि जब ये मामला ज़ेरे गौर आया तो ब्यूरोक्रेसी और गैर मुतल्लिका अफराद को कैबिनेट इजलास से बाहर निकाल दिया गया और काबीना अरकान ने कमीशन के सरबराह के तकर्रुर का इख्तियार चुनतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया और कहा जिसका आप ऐलान करेंगे हम उसकी हमायत करेंगे। TORs भी तय कर दिए गए हैं, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस, जिसका बाकायदा ऐलान जो है वो प्रेस रिलीज के अंदर कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर इंतहाई अहम तरीन रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया। अच्छा, पहले हम आपके सामने रखते हैं कि इस काबीना इजलास के बाद एक तो यह फैसला किया गया, दूसरी जानिब कहा गया कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत का जो इल्जाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लगाया गया है, उसको नामुनासिब करार दे दिया गया। अब यहीं से आप, ये नुक्ता आगाज है, यहीं से समझ लीजिए कि काबीना इस इल्जाम को ही नामुनासिब करार दे रही है और साथ ही एक रुकनी कमीशन की तश्कील का ऐलान कर रही है। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या वाकई ये तहकीकात साफ और शफाफ होगी? क्योंकि पहले ही वो कह रहे हैं जनाब के हमने खत के मंदरजात पर गौर किया है,
तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद किया है। वो आयद कर्जा इल्ज़ामात की छानबीन करेंगे कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, और ये भी तयन करेंगे कि क्या कोई एहलकार खुफिया एजेंसी का कोई एहलकार क्या बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। क्या बराह रास्त मुदाखलत खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर साबित की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या माजी में भी ये साबित किया जा सका? आज भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और कमीशन इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की जांच का इख्तियार भी रखता है। इससे क्या मुराद है? जल्द चीजें सामने आएंगी कि और मामले से क्या मुराद है। मामलात को घुमा फिरा कर एक बार फिर 2017 शौकत अजीज सिद्दीकी केस, रावलपिंडी धरना केस, इस किस्म के मामलात, नवाज शरीफ पनामा केस, उस तरफ लेकर जाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। प्लेइंग विद द गैलरीज, सियासी माहौल कायम किया जाएगा, ज़राए का यही दावा है। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है उससे पहलू ही बढ़ती जाएगी। और एलामिया में यह भी कहा गया कि 6 जज के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया गया, और कहा गया कि दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। यकीन तो आइन और कानून के तहत सभी रखते हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं, ये मामला इंतहाई अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाल ही में बने सेनेटर सीनियर रहनुमा इमरान खान से इख्तलाफात की वजह से पहले छोड़ गए, फिर दोबारा आगे एक्टिव हैं हामिद खान। जजेस के खत के मामले पर उन्होंने चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हुकूमती फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिटायर्ड जजेस का कमीशन बनाने का कहा है तो ये एक तारीखी गलती की है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट को इस खत पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा भी उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत जो 5 सीनियर 3 जज हैं इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के, उन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, तब भी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, और तमाम तर जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है उसको चैलेंज करने का भी ऐलान किया है, और कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेर अफजल मरवत ने, कि जनाब ये जो यक रुकनी कमीशन बनाया गया है, एक रुकनी कमीशन जो बनाया गया है, मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की इस तश्कील को चैलेंज किया जाएगा, और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर एक बयान भी है, वो भी जो सामने आया है, और वो बयान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इस मामले को, इस यक रुकनी कमीशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो इसको करती है मुस्तरद, और इस मामले को वो लेकर जाएंगे आला अदालतों के अंदर। दूसरी जानिब अडयाला जेल में इमरान खान से इन दिनों अहम तरीन मुलाकातें अज हद जरूरी, अगले 10-12 दिन इंतहाई अहम। पहले मैं आपके सामने रखूं कि 9 मई के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। फैसल जावेद, अली नवाज अदम समूद की बिना पर जो हैं वो रहा किए जाते हैं, और इसी दौरान गंडापुर के और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, और जो 8 अफराद को 9 मई के मुकदमों के अंदर जमानत पर रिहा किया जाता है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गुजरांवाला में अदालत 9 मई के केसेस में 51 मुजरमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना देती है, कह करके उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया है। स्टिक एंड कैरेट इसे कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऑफर्स की जाती हैं, एक माहौल बनाया जाता है, आइन और कानून के तहत जो रिलीफ मिलना है वो दिया जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो कि डट के खड़े हुए हैं तमाम तर मामलात पर, उनकी जानिब से कोई भी डील करने या एनआरओ देने से इनकार किया जाता है, तो उसके बाद फिर वही स्टिक पॉलिसी दोबारा से आ जाती है, दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमानतें कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं, नए केसेस भी बनते हैं, दोबारा से चीज़ें खोल ली जाती हैं। मकसद इमरान खान को चेक करना, दीवार के साथ लगाना, चेक करना कि इमरान खान किस हद तक टूटे हैं या टूटने वाले हैं या टूट रहे हैं।
لیکن عمران خان کا آپ کے لیے جیل سے ایک ہی پیغام، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، اس دوران مختلف قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ جناب عمران خان مایوس ہیں، پارٹی کے اندر گروپنگ ہے، عمران خان کی ہدایات پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے کے مسائل ہوا کرتے ہیں، اگلی سٹیج کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کا پاکستانی عوام کے نام ایک ہی پیغام ہے کہ وہ کوئی ڈیل لیں گے، نہ کوئی ڈیل دیں گے، اور نہ وہ کوئی این آر او لیں گے، نہ وہ کوئی این آر او دیں گے۔ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی مطالبے کے ساتھ کہ مینڈیٹ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے جس کو دیا ان کے حوالے مینڈیٹ کیا جائے۔ یہی وہ نقطہ آغاز ہے، اور اس سے بعد پھر چیزیں آگے کی جانب بڑھیں گی۔ اور اس وقت پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر ایک جو بے چینی کی سی صورتحال ہے، جس میں عدلیہ انتہائی اہم ترین، وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک بات جو مایوس کن اس حوالے سے ہے عدلیہ کے، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو لے کر آتا ہوں کہ عمران خان سے اہم ترین معاملے پر دستخط اور کیا معاملہ جس کی، لیکن پہلے عمران خان کا پیغام جو کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ملاقاتیوں کا کہ عمران خان نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے نام یہی پیغام بھیجا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ کے پی میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت کے اندر جناب چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کے وکیل نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست جمع کرائی ہے کہ یہ ملتوی اگر کیے جائیں گے سینٹ الیکشن تو یہ انتہائی غیر قانونی ہوگا۔ ایس او پیز کی طرف پہلے ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے کے اوپر اس جو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے عمران خان اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے درمیان ایس او پیز طے ہو گئے ہیں۔ جیل ملاقاتوں کے لیے 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی۔ اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک، آپ کا کمنٹ بھی از حد ضروری کہ یہ جو 3 فوکل پرسن ہیں، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی، کیا کہتے ہیں آپ ان کے متعلق بھی آپ کی رائے۔ انتہائی اہم ایس او پیز پر عمران خان اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے دستخط کیے، اہم ترین معاہدہ اور دستخط اسے جناب ایس او پیز ان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ہر فوکل پرسن 2 لوگوں کے نام دے گا، ہفتے میں 2 روز ملاقات ہوگی۔ منگل کو بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور جمعرات کو وکلا اور دیگر شخصیات کی جو ملاقات ہیں وہ ہوا کریں گی، اور عدالتی احکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ عمران خان کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگا۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ان دنوں اہم ترین ملاقاتوں کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے درمیان۔ اور دوسری جانب جناب اطلاعات جو ہیں، جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے، اچھا خیر، پی ٹی آئی کا موقف سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی دھمکی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بیرسٹر سیف ایکٹیو ہیں، کے پی سے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے بیانات جاری وہ کرتے ہیں۔ بالکل درست بات انہوں نے کی اس اہم ترین معاملے کے اندر بھی۔ اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس بڑی اور اہم ترین رپورٹ کی جانب، پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے، جو کہ اس ماحول کے اندر سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پورے ملک کے اندر اس وقت جو پاکستانی عدلیہ ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ جو 6 کی 6 اعلیٰ عدالتیں ہیں، عدالت عظمیٰ ایک یعنی سپریم کورٹ اور 5 عدالت عالیہ، چاروں صوبوں کی اور ایک مرکز کی، یہاں پر 21 کے قریب ججز ایسے ہیں جو کہ اس وقت اس موقف کی تائید کرتے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے خط لکھ کر جس معاملے کو سامنے لایا گیا۔ اور یہ ایک فگر سگنیفیکنٹ اس حوالے سے بھی حوصلہ افزا تو ہے، ایک طرح سے ایک رائے یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر کم سے کم 21 ججز اس وقت ایسے موجود ہیں جو کہ گزشتہ ایک برس سے پاکستان کے اندر 9 مئی سے لے کر آج تک جس قسم کے فیصلے پاکستان کے اندر عدالتوں سے آ رہے ہیں ان کے اوپر وہ تحفظات کا اظہار رکھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے اس کے مندرجات درست ہیں، انٹرونشن ہے، مداخلت ہے خفیہ ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر۔ لیکن یہ جو 100 سے بھی زائد تعداد جو ہے وہ ان عدالتوں کے اندر بنتی ہے ججز کی، یہ جو تمام کی تمام 6 عدالتیں ہیں، صرف سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہی 14 ہے، تو 100 کے آس پاس یہ جو تعداد ہے، تمام 100 سے زیادہ تعداد ہے جو عدالتوں کے اندر، یہاں سے یہ 21 کا نمبر ایک مایوس کن تو ہے کہ صرف 21 ججز ایسے ہیں جو کہ پاکستانی عدلیہ کے جو معاملات اس وقت پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اس کے اوپر تحفظات کا جو ہے وہ تحفظات رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بارش کا پہلا قطرہ بھی اسے
کچھ باخبر حلقوں کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے کہ اس تعداد کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سر دست یہی ایک بڑی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی اہم ترین عدالت جہاں پر 8 جج ہیں، وہاں سے 6 جج صاحبان نے واضح طور پر تحفظات کا اظہار کیا، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم کچھ خبریں، کچھ تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے مزید تفصیلات لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔